बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो सबसे पहले पिछला जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको हम दोहराएंगे और मुख्तसर करके दोहराएंगे ताकि एक खाका सा हमारे जहन में आ जाए, उसका एक नक्शा हमारे जहन में आ जाए और फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह ये मुअन्नस जो हम पढ़ रहे थे इसका पढ़ेंगे और इसके अंदर जो हम नई चीज़ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो मुअन्नस से तस्निया वाहिद मुअन्नस से तस्निया मुअन्नस बनाने का तरीका और इसी तरह वाहिद मुअन्नस से जमा मुअन्नस बनाने का तरीका, ये इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं उस पर जो हमने पहले दिन पढ़ा था, वो है हुआ हुमा हुन्ना हुआ हुमा हुम या अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु। हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु। हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु। हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु। अभी हम लम्बे वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुअन्नस वाले नहीं पढ़ रहे। हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु। हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु। हुआ का मतलब वो एक मर्द और अंता का मतलब आप एक मर्द और अना का मतलब मैंने एक मर्द, ठीक है, बाकी आगे आपको बताइए। अच्छा, इसके बाद हुआ के साथ हुआ तो सबको याद हो गया है ना, इसमें तो मसला तो नहीं, अगर याद नहीं है तो हम थोड़ा सा समझा दें। यीशु साहब याद है? जाहिर साहब याद है? ये मसला तो नहीं है, अगर आप कहता हूँ तो आपसे सुन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ के बाद हम आते हैं कि हुआ के साथ कोई इस्म लगाकर उसको पढ़ना। सबसे पहले हमने जो इस्म लगा के पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ भी है मुस्लिम। हुआ मुस्लिम और हुमा मुस्लिमानी हुम मुस्लिमून अंता मुस्लिमून अंतुमा मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून अना मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून। हुआ मुस्लिमून हुमा मुस्लिमानी हुम मुस्लिमून अंता मुस्लिमून अंतुमा मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून अना मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून। सिर्फ तीन लफ्ज याद करने हैं, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमून, बस और कुछ याद नहीं करना। मुस्लिमुन एक के लिए मुस्लिमुन, दो के लिए मुस्लिमानी और ज्यादा के लिए मुस्लिमून, बस हमने सिर्फ ये याद करना है, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमून, ठीक है। जाहिर साहब ये जरा सुना देंगे आप? हुआ मुस्लिमुन आराम आराम से सुनाइए, कोई जल्दी नहीं है। हुआ मुस्लिमुन जी, हुआ मुस्लिमानी हुमा हुमा मुस्लिमानी जी हुम मुस्लिम जी बिल्कुल अंता मुस्लिमुन जी। अंतुम मुस्लिमून अंतुमा अंतुमा मुस्लिमून मुस्लिमानी मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून। ठीक है, अना मुस्लिमुन नहनु मुस्लिमून। ठीक है। वो सब मुसलमान मर्द, इसके लिए क्या आएगा? वो सब मुसलमान हुम मुस्लिम वो मुस्लिम हुम मुस्लिमूना हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान मर्द है ना, हुम मुस्लिमूना। अच्छा, आप सब मुसलमान मर्द जाहिर साहब से आप बताइएगा। अंतुम मुस्लिमून। ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब ना, हम सब मुसलमान मर्द, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। नहनु मुस्लिमूना। आयत भाई आप सुना देंगे हुआ मुस्लिमून? हुआ मुस्लिमुन पूरा सुना दें आप। पूरा। हुआ मुस्लिमून हुमा हुआ मुस्लिमानी हुम मुस्लिमून जी अंता मुस्लिमून जी अंता मुस्लिमानी अंतुमा अंतुमा मुस्लिमानी जी अंतुम मुस्लिमानु मुस्लिमून 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 मुस्लिमानी मुस्लिमूना, बस तीन अना मुस्लिमुन जी, और नहनु मुस्लिमून। ठीक है, माशाल्लाह। अब हम एक लफ्ज बदलते हैं कोई, ठीक है, बदल लें।
آسانی ہے نا بھی تو مشکل نہیں ہے. صابرون لگا دیتے ہیں. ہوا صابرون ہما صابرانی ہم صابرون انت صابرون انتما صابرانی انتم صابرون نحن انا صابرون نحن صابرون. تو مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں مسلمون مسلمانی مسلمون اور اس میں کیا ہے صابرون صابرانی صابرون. کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی اس میں. ایک لفظ اور بدل دیتے ہیں شاکرون. فاروق صاحب اس میں شاکرون وقف سے پڑھیں گے یا شاکرون آپ پڑھیں گے؟ وقف سے پڑھیں جیسے ہی پڑھیں بہتر ہے کہ ملا کے وہ وقف نہ کریں. آپ سنا دیں گے شاکر ہوا شاکرون ما شاکران پورا جی ہم شاکرون ہوا ہوا شاکرون ہم شاکرون ہم شاکر ہما 2 اور 3 پھر لانا ہے نا. ہما شاکرین شاکرانی شاکرانی ہم شاکرون جی انتا شاکرون انت شاکرون انتا شاکرون انتما شاکرون شاکرانی جی ہم انتم شاکرون شاکرون انا شاکرون جی انتم شاکرون نحن شاکرون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. عامر صاحب آپ بھی کسی سے سنا دیں بلکہ آپ صابرین کا سنا دیں. وہ صابرون ہما صابرانی اس کا سنا دیں. ہوا شاکرہ صابرون صبر ہوا والی. شاکرون ہما شاکران ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم شاکرون ماشاء اللہ. انتا شاکرن انتا شاکرن انت شاکرون انتا شاکرون ہما شاکران انتما انتما شاکران انتم شاکرون جی انا شاکرن شاکرون انا شاکرون نحن شاکرون. ماشاء اللہ بہت اچھے. شاکرون شاکرانی شاکرون. چودھری صاحب آپ سناتے ہیں ہوا شاکرون راکعون سے. ہما شاکرون آپ راکعون سے سناتے ہیں. راکعون رکوع کرنے والا. ہوا راکعون ہوا راکعون ہوا راکعان ہما راکعانی ہما راکعانی آنی ہما راکعانی ہم راکعون انتا راکعون جی انتما انتما راکعانی جی انتم راکعون 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 انا راکعون نحن راکعون. راکعون. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. راکعون راکعون راکعانی راکعون. ہم سب رکوع کرنے والے ہیں. ہم سب رکوع کرنے والے ہیں. جی اچھا ایک لفظ اور کر لیتے ہیں. صالحن نیک صالح. ہوا صالحن ہم صالحون ہم ہو گیا تو آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الجبار صاحب. آپ ذرا سنا دیں گے ہمیں صالحن سے. ہوا هو صالح جی هما صالحان جی هم صالحون. ٹھیک ہے أنت صالح أنت صالح جی أنتما صالحان أنتم صالحون. جی أنا صالح نحن صالحون. جی ماشاء اللہ. اچھا یوسف صاحب آپ بھی سنا دیں. ہوا صالحن وصالحون هما صالحون صالحون صالحانی صالحان هم صالحون. جی أنت صالحون أنتما صالحان
صالحون أنا صالح نحن صالحون جزاک اللہ. شاہد صاحب آپ ہی سناتے ہیں صالحین سے. هو صالحون جی هو صالحون صالحان جی صالحون 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 جی أنت صالح جی أنتما صالحان جی أنتم صالحون جی أنا صالح نحن. نحن صالحون. ماشاء اللہ. عمر بھائی, عمر آپ بھی سنا دیں گے. ہوا ہوا سے شروع ہوگا نا. ہم. جی 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 صالحان صالحون. ماشاء اللہ. مسعود بھائی آپ بھی سنا دیں. هو صالح جی هما صالحان هم صالحون جی أنت صالح جی أنتما صالحان جی أنتم صالحون جی أنا صالح جی. نحن صالحون. ماشاء اللہ. دیکھیں اب ہم نے پہلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا نا اس کا ہم نے واپس پورے دہرائی کر لی ہے. ابھی بھی کچھ کمی رہ جائے گی تو اس کو آپ اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھیں گے نا, زبان سے پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں آگے. ایک چیز اور دہرا لیتے ہیں, وہ یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تسمیہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم. نہیں, کیا لگائیں گے آخر میں. آنی اور آنی آئینی. تسمیہ بنانے کے لیے ظاہر صاحب کیا لگائیں گے آخر میں. نہیں سمجھ آ رہا. نہیں سمجھ آ گئی, یاد نہیں. جی آنی آئینی. یوسف صاحب تسمیہ بنانے کے لیے کیا کریں گے. آنی اور آئینی. آپ نہ کھولیں اس کو نا, پرانے والے کو نہ کھولیں. آپ صرف سمجھ لیں, یہ آپ سمجھ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تسمیہ بنانے کے لیے کیا کریں گے. آنی اور آئینی. آنی اور آئینی بس یہ لگانا ہے. مسلمون سے آپ بنائیں تسمیہ, صرف ظاہر صاحب بنائیں گے. مسلم ان سے نہیں, ہوا مسلم تسمیہ بنانی ہے. اچھا. آنی لگائیں آخر میں. مسلمون کے آخر میں آنی لگانا ہے. مسلمانی. جی. دوسرا تسمیہ بنائیں. آئینی آئینی. مسلمانی. مسلمانی تو ہو گیا, اب آئینی لگانا ہے. مسلمون کے آخر میں آئینی. مسلمین. جی. ذاکرون کے آخر میں آنی لگائیں. ذاکرانی. آنی لگائیں. آنی لگائیں گے ذاکرانی. آئینی لگائیں گے ذاکرین. ٹھیک ہے. تو تسمیہ کے بنانے کے لیے ہم واحد کے آخر میں کیا لگائیں گے. آنی اور آئینی. ٹھیک ہے. ذاکرون سے جی, صالحون سے قانتون سے. سمجھ آ گیا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. آنی اور آئینی. ٹھیک ہے. اچھا. سامعون سے سامعینی. آنی آئینی. اس کو یاد رکھیے. نہیں, صابرین صابرین نہیں, صابرین. ہاں رین. جی یہ مسلمان مسلمین. اس کے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق کو چھوڑ دیں نا, یہ آگے جا کے سمجھ میں آئے گا. بس دو تسمیہ ہیں. ایک بعد میں بتائیں گے دس جوان ہمارا لیول ہو گیا. یہ فرق سمجھانا بہت مشکل ہے ابھی, تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا. ساجدون سے تسمیہ بنائیں. ظاہر سب سمجھ آ گیا. یوسف سب سمجھ میں آ گیا بنانے کا طریقہ. اچھا جی. اچھا اب ہم بناتے ہیں جمع. جمع کے لیے کیا لگائیں گے آخر میں. ماشاء اللہ. اونا اینا. آئینی نہیں ہے, اب اونا اینا ہوگا. اب مسلمون سے آپ جمع بنائیں گے ظاہر صاحب. مسلمان مسلمون جی, اور مسلمین. اونا اور اینا ہے, آئینی نہیں ہے. اونا اینا مسلمینا. ذاکرون سے بنائے جمع.
ذاکرون تسنیہ نہیں بنا رہے ہم جمع بنا رہے ہیں ذاکرون جی ذاکرین ذاکرین جی خاشعون سے بنائیں خاشعین اونا اور مینا جی خاشعون بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح عابدون سے بنائیں عابدون اونا اور اینا لگائیں جی اور اسی طرح صالحون سے بنائیں سمجھ میں آ گیا تسنیہ کے آخر میں تسنیہ بنانے کے لیے آنی اور اینی جمع بنانے کے لیے اونا اور اینا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل سبب کی طرف مؤنث کی طرف ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحن ہم پڑھ چکے ٹھیک ہے یاد ہو گیا یہ ہمیں ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحن اب ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے مؤنث میں ہیا ہما ہم ہن انتی انتما انتن انا ٹھیک ہے چار لفظ بدلنے ہم نے ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن ہم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہاتھ کی تو ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن مؤنث کے لیے الٹے ہاتھ سے ہوگا ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن اور تو میں ہیا ہما ہن ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن ابھی زیادہ صاحب آپ سنا دیں گے اب یاد ہو گئی ایک سے ہیا ہیا ہما ہن جی انت انتما انتی سامنے انت انتما انتم جی انا نحن ماشاءاللہ اے بھائی آپ سناتے ہیں یا ہما ہن انتا انتی انتی انتما انتن جی انا نحن جی ہیا ہما ہن انتی ہیا یہ ذرا کہیں نہیں ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن یاد ہو گئی شاید صاحب آپ نے سنا ہیا ہوا ہن جی الٹے ہاتھ سے کریں انتم انتی انتما انتی انتما انتن جی انا نحن ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا آپ سنا دیں انتی نہیں ہیا سے ہیا ہما ہن جی انت سامنے اپنے انتی آئی انتی انتی انتما انتن نہیں 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 انتی سوری انتی انتما انتن انتن جی انا نحن جی میں ایک عورت ہم سب عورت انا نحن ٹھیک ہے ظاہر صاحب آپ بھی سنا دیں ہیا ہما ہن جی انتی انتما انتن جی انا نحن ماشاءاللہ ظاہر صاحب آپ کو جلدی یاد ہو گیا یوسف صاحب آپ بھی سنا دیں ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن نحن مسعود بھائی آپ بھی سنا دیں ہیا ہما ہن جی ہیا ہما ہن جی انتی انتی انتما سامنے انتی لیفٹ انتما سے لیفٹ سے ہاں انتی انتما انتن جی انا نحن ٹھیک ہے آپ سنا دیں گے ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن آپ نے ماشاءاللہ صحیح یاد کیا رٹ لیا رٹا ہم نہیں کرتے کہ یہ اشارہ ہم زبان کا سیکھ ہی نہیں رہے ہم تو یہ تعلیم حاصل کرنے والے اشارہ سیکھ رہے ہیں لرننگ کے لیے تو ہیا ہما ہن انتی انتما انتن انا
हिया हुमा हुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अच्छा, अब इसके साथ इस्म लगा देंगे हम। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि यदि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है। मुस्लिमुन है तो मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका ये है कि हम मुज़क्कर के आखिर में गोलता लगा देंगे। मुज़क्कर के आखिर में गोलता लगा दें, ठीक है। कोई भी मुज़क्कर लफ्ज़ है उसके आखिर में गोलता लगा दें तो मुअन्नस बन जाएगा। अब मुस्लिमुन है, आया भाई मुस्लिमुन के आखिर में गोलता लगाते हैं, इसको मुअन्नस बनाते हैं। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, सालिहुन है, सालिहतुन, सादिकुन है, आबिदुन है, ज़ाकिरुन है, खाशिउन है, और इसी तरह कानितुन है। समझ आ गई? देखें मुज़क्कर है ना लफ्ज़, मुज़क्कर मुस्लिमुन लिखा हुआ है ना, मुस्लिमुन, इसके आखिर में गोलता लगा देंगे, मीम को हटा देंगे, वो मीम रहेगा अपनी जगह पे लेकिन मीम की हरकत गोलता पे आ जाएगी। देखिए मुस्लिमुन है तो मुस्लिमुन को हम पढ़ेंगे मुस्लिमतुन, ठीक है, मुज़क्कर से मुअन्नस बन गया। ज़ाकिरुन है, ज़ाकिरुन से बन जाएगा ज़ाकिरतुन, गोलता लगा दिया फिर, समझ गए? देखिए मुस्लिमुन है, इससे हमने मुअन्नस बनाया तो मुस्लिमतुन। सालिहुन होगा तो उससे हम मुअन्नस बनाएंगे सालिहतुन। सादिकुन होगा उससे मुअन्नस बनाएंगे। समझ में आ गई ये बात? तो मुश्किल तो नहीं है इसमें। साबिरुन है, आया भाई इससे आप बनाइए। साबिरुन से खींचना नहीं है, साबिरातुन जी। खाशिउन है, इससे मुअन्नस बनाया आया भाई, समझ में आ गया? जाहिर भाई समझ में आ गया? और किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? देखिए खुल के बताएंगे, कोई मसला है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सालिहुन है तो उससे क्या बनेगा? सालिहतुन। अब हमने ये पढ़ना है कि मुस्लिमुन है, उससे हमने मुअन्नस बनाई, क्या बनी? मुस्लिमतुन। अब इसका तस्निया क्या आएगा? मुस्लिमतानी, और जमा क्या आएगा? मुस्लिमातुन। मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, ठीक है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। हम मुज़क्कर में पढ़ रहे थे ना, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। अब यहाँ पढ़ेंगे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, ठीक है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, ठीक है। हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन। हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन। हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन। अंती मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। अना मुस्लिमतुन, नहनु मुस्लिमातुन। ये याद हो गया? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। थोड़ा सा अलग है, हाँ थोड़ा सा अलग है, इसलिए मुश्किल हो रही है हल्की से, थोड़ा जबान पे चढ़ने में टाइम लगेगा। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, तो ये याद हो रहा है? हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, मैंने आपको वीडियो भेजा पर उसमें भी चाहे तो उसमें से देख लें कि मुअन्नस को मुअन्नस यानी वाहिद मुअन्नस से तस्निया बनाने का तरीका वही तरीका है जो मुज़क्कर में। क्या तरीका है तस्निया बनाने का? आनी और ऐनी लगाते हैं आखिर में, ठीक है। आनी और ऐनी लगाते हैं आखिर में, ठीक है। अब मुस्लिमतुन है, इससे हम तस्निया बनाएंगे आनी लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा तस्निया बनाएंगे इससे सालिहतुन है, यूसुफ साहब सालिहतुन का तस्निया बनाएं सालिहतैनी, ठीक है।
ابھی ہم جمع نہیں پڑھ رہے, صرف تسنیہ پڑھ رہے ہیں. تسنیہ کا دوسرا والا یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے, وہ آپ نے خود بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا, آنی اور عینی لگانا ہے. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمتین, ذاکرتن, ذاکرتانی, اچھا. اور جمع بنانے کا کیا ہے؟ زیادہ تو نہیں ہوگا, پڑھ لیں اس کو. نہیں زیادہ ہو گیا, پڑھ لیں. میرے خیال میں رہنے دیں. ہاں, بس اسی کو ہم پھر ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں, اسی کو جو ہے نا وہیں رکھ لیتے ہیں. یا مسلمتن, تھوڑا سا کر لیتے ہیں, ہمارے پاس جو بچا ہوا ہے. یا مسلمتن, ما مسلمتانی, ہن مسلمات, یا ہما ہن. ٹھیک ہے. انتی مسلمتن, انتما مسلمتانی, انتن مسلمات. ٹھیک ہے. انا مسلمتن, نحن مسلمات. ٹھیک ہے. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. اس کو رکھ لیں گے. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. جی, مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. مسلمات جمع. یہ ذکر میں ہم کہہ رہے دو تا لگا ہے. یہاں جب وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ تو نبی والی تا آ گئی. مسلمتانی تو نا آخر والی واحد کی بات کی تھی ہم نے, یا آپ جمع کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب جمع کے ساتھ لگائیں گے, واحد کے ساتھ واحد کے ساتھ لگائیں گے نا صرف. پھر پابندی نہیں, پھر اس میں دوسرے قاعدے چلیں گے. تسنیہ بنانے کا قاعدہ الگ ہوگا, اس میں جمع بنانے کا قاعدہ الگ ہوگا. وہ جب نہیں پڑھتے جب وقف کرتے ہیں. مسلمہ پڑھتے ہیں نا. ہاں, اور پھر ہاں, یہ جمع کے لیے. اس کو آپ یاد رکھنا ہے. آپ صرف یہ یاد کرنا ہے, مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. بس یہ یاد کرنا ہے. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. جی, مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. مسلمتن, یہ یاد ہو گیا. مسلمتن یاد ہو گیا. نہیں یاد کر لیں, کر لیں گے. نہیں یاد کر لیں میرے ساتھ. یا مسلماتن, دیکھیں مسلمتن میرے ساتھ جو پڑھ لیتے ہو نا, یاد ہو جائے. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. انتی مسلمتن, انتما مسلمتانی, انتن مسلمات. ٹھیک ہے. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. مسلمات. اب صالحاتن ہے, اس سے تسنیہ اور جمع پڑھ لیں. صالحاتن, 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 صالحاتن. ٹھیک ہے. صابرتن, صابرات. ٹھیک ہے. عابدتن, عابدتانی, عابدات. یاد ہو جائے گا. آپ اس کو ہمت کر کے پڑھیں نا, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. ظاہر صاحب ذرا آپ بتا دیں. مسلمتن سے سنا دیں. مسلمتن, جی, مسلمانی, مسلمتانی, مسلمتانی, مسلمتون, مسلمات. مسلمان. جی, مسلمتن, مسلمتون, مسلمتانی, مسلمات. عبد الرشید صاحب آپ سنا دیں. مسلمتن, مسلمتانی, مسلمات. ٹھیک ہے. ہیا سے بھی سنا دیں اگر یاد ہو رہا ہے تھوڑا بہت. ہیا مسلمتن, جی, ہما, ہما مسلمتانی, جی, ہن مسلمات. جی, انتا, انتی, انتی مسلماتن, جی, انتما مسلمات, انتما انتما مسلمات, انتما مسلمتان, دو ہیں. مسلمتانی, جی, انتنا مسلمات. جی,
انا مسلماتن جی. نحن مسلماتان مسلماتان نحن مسلماتان مسلمات مسلمات. جمع مسلمات ہے. بس 3 لفظ جو ہے نا اس کو آپ کہیں لکھ لیں. مسلمات مسلمتانی مسلمات، ان تینوں کو آپ نے یاد کرنا ہے. آپ کی خود بخود زبان چل جائے گی. مسلمات مسلمتانی مسلمات. آیات بھائی کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں. اس کو لکھ لیں گے نا مسلمات. یہ آ گیا. بس صحیح ہے. میں نے ویسے بھیج بھی دیا تھا. مسلمات مسلمتانی مسلمات میں بعض اہم چیزیں ہوتی ہیں، PDF سے الگ سے بھیج دیتا ہوں. مسلمات مسلمتانی مسلمات. مسلمات. جزاک اللہ. ہمارا وقت پورا ہو گیا.